नवीन शिरोडकर म्हणटा की जेन्ना तुमची चिंबला हांगासर नजर पडली तेन्नाच्यान तेंची नीज गेली म्हणटा ते आनी तुमची रियल इस्टेट आहा म्हणून तुमी हे सगळें करता म्हणटा सर ते. आता हो प्रोटेस्ट कित्याक चल्ला? गोविंद शिरोडकर उलयता म्हणून नॅरेटिव्ह कितें एक एक दिसाक नॅरेटिव्ह चेंज जावंक लागला. तुमी पळयलो जाल्यार पयले सुवातेर कितें जालें, मॉल नाका बायोडायवर्सिटी खातीर, वेटलँडा खातीर सारके 2-3 वाडे चिंबलाच्या हो प्रोजेक्ट नाका. पूण गोंयाक हो प्रोजेक्ट बरो. समज गोंयाक हो प्रोजेक्ट बरो जाल्यार आमी सरकारान, आमी म्हणजे सरकार म्हणजे आमी तुमी, हो प्रोजेक्ट बरो काय ना हो योग्य तरेन सरकाराचेर विचार करून निर्णय घेतलो. पूण तुमकां एक गोश्ट सांगता हांव, लोकांक कितेंय म्हणून there can be 1,000 lies, but there is only one truth. And there is one truth. एकूच तकलेन धरा, remember this. There can be 1,000 lies, but one truth. And that one truth is what I spoke in the assembly on that day, replying to the calling attention. I have been very clear on the Unity Mall. I have spoken very transparently. And तातून हांवें एकूय false नाल्यार misleading, misguiding करपाचो एकूय स्टेटमेंट काडून ना. हो प्रश्न आशिल्लो तांचो रिगार्डिंग बायोडायवर्सिटी, झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स, हावजान घेतलो, सगळो सांगलो. आतां सकाळी नवो नॅरेटिव्ह टूल किट म्हणून आयकला, टूल किट तशी जाल्यार ही खबर थिंग्स वीच आर हॅपनिंग इन अदर स्टेट्स. हे वर्स इलेक्शनाचे. एंड इफ यू ट्राय टू सी देर इज अ पॉलिटिकल नॅरेटिव्ह नाव being tried to take as an advantage by these people or some people on these people's advantage. हांच्या जाग्यार रावन कोण तरी एडवांटेज घेवंक सोदता नाल्यार हे स्वता मी दिशाभूल जाल्या. आनी गोविंद शिरोडकर समज सांगता की म्हजें थंय कितें आसा जाल्यार हातून म्हजें समज कितें आसा ताणें सांगचें म्हाका कांय खबर ना. पूण म्हजें समज कितें आसा थंय त्या वाठारांत जाल्यार आतांच तुमकां सांगता 50% ताजें कितें आसा पळय तें गोविंद शिरोडकराक दिलें. उरिल्ले 50% कितें आसा पळय तातले इल्ले तुमी व्हरा, 5,000 10,000 तुमी व्हरा सगळे मिडिया भाव, आनी उरले कितें आसा पळय चिंबलाच्या वाड्याक दिवया जालें. आय एम व्हेरी क्लियर, आतांच सांगता, फाल्यां नाका. सो जे नॅरेटिव्ह बंद करा, पयले गोंयाच्या हितान चिता आनी गोंयाक कितें बरें आसा तें येवजून घेया. आतां थंय सुरू जाल्लो बायोडायवर्सिटी, थंय सुरू जाल्लें वेटलँड तें बंद जालें. म्हणटा म्हणसर हांगा सुरू जालें रोहन खोंटो. रोहन खोंटो खंयच्यान आयलो? हांव एक मंत्री सरकारचो आनी मंत्री जाल्ल्यान परवरीचोच न्ही, गोंयचो मंत्री. गोंयच्या हितान, गोंयकाराच्या हितान कितें जाय तें उलोवपाचें हांवें सदांच कापास दवरिल्ली आसा. ऑपोजिशनान आसतना विशय घेतल्या, रुलिंगान आसतना डिलिव्हर केला. हें म्हजें काम आनी कर्तव्य. आनी एक युनिटी मॉलाच्या बाबतींत तुमकां आत्तां सांगलें हांवें, ताजेर आनी म्हाका परत उलोवपाचें ना. समज तो आतां परत आनी नॅरेटिव्हाचेर पावला, तुमकां सांगलां तें आतांच डन. ताणें सांगूनय खंय आसा ती ताका 50% पयलीं दिवया, उरली तुमकां दिवया आनी उरिल्ली चिंबलकारांक दिवया. So when you talk about narrative, why then your name? It is the election year. It is the election year. Everything is a thing which they would like to create. म्हाका सांग, काल मुख्यमंत्र्यान तांकां आपयले, चर्चा केली, तांकां सांगलें आंदोलन करनाका, सविस्तर हाजेर उलोवन सोल्युशन काडया. सांगलां काय ना? तुमकां विचारता. जेन्ना स्टेटाचो हेड सांगता की वी विल हॅव अ डिस्कशन इन सॉर्ट आउट, हातून मंत्री ना, आमदार ना, कोण ना, मुख्यमंत्री एकटो अलॉंग विथ देम. तांचो एकटो एक रिजनल पार्टीचो कोण तरी तो आसा, तो होलकार काय कोण तो थंय तांचे बरोबर आशिल्लो. ना जाल्यार कळनाकूच ऑपोजिशन रुलींग आमी सुद्दां मंत्री म्हणून आमकां वी वर टोल्ड नॉट टू कम. सो मुख्यमंत्र्यान जेन्ना इतल्या बारीकसाणेन हो इशू घेवपाक, समजून सोल्युशन काडपाक फुडें हात दिता, तुमकां समज राजकारणूच करपाक जाय जाल्यार इट्स डिफरंट. सरकार योग्य ते निर्णय घेतलोच जे गोंयाच्या हितान बरें आसा ते. आनी सरकार म्हणजे हांव, CM, सगळे जाण, तुमी सगळे जाण, पूण तो निर्णय जावनच. पूण हे डेलीचे नॅरेटिव्ह जाला पळय, हातून फाटल्यान कोण आसा? टूल किट तयार जाला काय ना? नॅरेटिव्ह फ्रॉम बायोडायवर्सिटी टू वेटलँड टू झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स हे पळय डिस्कशन काबार केल्ल्यान तांचे कडेन टॉपिकूच ना आली. आतां तांकां दिसलो रोहन खोंटो. आनी हांवें जें सांगलां, आय स्टँड विथ इट. आतांच सांगता, एसेंब्लीन वचच्या पयलीं हांगाच. सो ताकाय कळयात ते कोण तो गोविंद शिरोडकराक कितें आसा. थोडे उलयतकर म्हाकाय उलोवपाक दिसता, पूण आतां सद्या योग्य टायम न्हय. पूण कोण कोण फाटल्यान आसात पळय हाजेर तुमी काडचें पडटलें, कित्याक खुबशें राजकारण सुरू जाल्लें आसा. ह्याच बाबतींत इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मॉल. प्रायम मिनिस्टराचो एकता मॉल, अ विजन ऑफ द प्रायम मिनिस्टर टू बी टेकन फॉर द गूड ऑफ एवरी स्टेट. 38 युनिटी मॉल्स इन 27 स्टेट्स आर कमिंग. अशें कितें आसा
की गोंया ह्याच जाग्यार जे तुका परत सांगता हांव बिचारा ह्याच मनशांक की प्रायव्हेट लँड कुशीक जे आशिल्लें तेन्ना ऑपोज कित्याक करूना हें तुमी पत्त विचारत ना मरे तांकां आतां विचारता का हे एज्युकेशन तेन्ना कित्याक काडून आशिल्लें काय म्हणून तेन्ना योग्य उत्तर दिवनी सो ताणें तेंचे म्हणणें आहा की खंयचोय प्रोजेक्ट येता गव्हर्मेंट जाल्यार तो फक्त चिमलानूच कित्याक येता काय म्हणटा त्याच जाग्यार कित्याक येता काय म्हणटा हांव तुका विचारता मरे पर्वरी टावन स्क्वेअर आयलो तो गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट न्ही छत्रपतीचो हांगा नूतनीकरण फर्मागुडी तो गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट न्ही हरवळे जो रुद्रेश्वर देवळा कडेन येता तो गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट न्ही गोमंत सरिता पूजन नार्वे येता तो गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट न्ही कोस्टल सर्कीट कोलवा येता तो गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट न्ही असे असंख्य प्रोजेक्ट टुरिझमाचे हांव तुमकां गोंयचे सांगतलो जे भागान भागान येवंक जाय ते येतले आनी सरकारी जमिनी म्हणजे प्रायव्हेट जाग्यार फायदो म्हणून बोवाळ करप ना आणि गव्हर्मेंट जाग्यार स्वताक फायदो ना म्हणून थंय बोवाळ करप हे एखादी ह्या लोकांचे हें आसतलें प्रेरणा स्त्रोत End of the day, what is the solution then? I have already told my mind. I think I stand by what I have said. I have told you very legality, whatever that order, I think it is just uploaded now in the morning. Order जी असा ती AG आणि लीगल टीम स्टडी करतली मुख्यमंत्री जर योग्य ते निर्णय घेतलो तुम्ही वाचली order? But you are ना from आताच अपलोड Sir, झालंय but you are from on the Unity Mall. And Unity Mall does not like इशू इज नॉट द मॉल लेट अस अंडरस्टँड वन थिंग हांवें आत्तां तुका सांगलां मरे रामा सीता रामायण वाचतकीर तूं म्हाका परत राम कोण काय म्हणून तुका फूल सांगलें हांवें सो इशू कितें आसा तोय सांगलो तुम्ही प्रश्न विचारलो तर योग्य उत्तरूय दिलें आय थिंक यू नीड टू आस्क द पीपल देर द सेम क्वेश्चन वॉट आय एम आस्किंग ही धरणां तेन्ना कित्याक जाली ना जेन्ना रयेजा आयलो तेन्ना नायक नवरे आयलो व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट्स थंय आयले But toolkit कोणाची? तेन्ना कित्याक प्रोटेस्ट जालो ना सो दे कॅन बी ओनली वन थिंग विच आय सेड इट्स तुका रिमेंबर म्हणलां दे कॅन बी 1,000 लायज बट देर ऑलवेज वन थिंग Toolkit कोणाची? सोदून काडा मार्केट किती